Okay guys, update ko lang kayo. Kanina nandun kami sa San Vicente, Nueva Ecija. Ngayon nandito na kami sa Jaen, Nueva Ecija. No? From Santa Cruz, Nueva Ecija to Santa Cruz, Nueva Ecija to San Vicente, Nueva Ecija. Now we're at Jaen, Nueva Ecija. Jaen na to, Jaen. Jaen, Nueva Ecija. So kanina umuulan, no? Medyo nabasa na yung pantalon ko, sapatos, pero huminto rin, ano? Buti naawa si God. So ito guys, we are traversing Jaen, Nueva Ecija from Santa Cruz, Nueva Ecija to, what you call that, San Vicente, Nueva Ecija. Yeah. Okay, update ko kayo mamaya na lang ulit guys. Update ko kayo ulit.